بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خداوند متعالی پیغبا لاک شکر بید که متان سغا توفیق شزده بس دی ایام شهادت صدیقه کبرا ام الائمة النجبا حضرت فاطمه زهرای پیغبا شهادتی ایام پو درک با و دی مجالس کنیانو حضور چایت پو و غتنگ ساز اسنارک انشاءالله خداوند متعالس خیر دنیا و آخرت دی مجالس کنی برکت لا شزه بشک. خداوند متعالی فقفص آیه شریفینو کسل بیومچندو: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إن مد إن تمام مؤمنين مسلمين ساغي بارز خداي إطاعت وتميان بايت بو ورسولي تميان بايت بوهن لازم إنزره خداوند متعالي فقبس دي آيانو كسل بيومچد. وأولي الأمر منكم. أولي الأمر إطاعة لازمين. ये हदीस पर मारूफ है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पैगंबर असहाब को निश्चित इन अर्ज़ बस या रसूल अल्लाह खुदाशस मचा खुदाशस से इताअत बस रसूल पहुँचे से इताअत बस अम्मा दी उलिल अम्र पुसीन सवाल बाचिक पैगंबर अकरम शख्स कसल बिमसों उलिल अम्र जस्नारेक नी रगमल कुन इन नमत पिरजबना इमाम कुन अव्वल पो आगा अमीर अलमुमिनीन शख्पो वदकना इमाम हसन वदक रजबना इमाम हुसैन वदना तरपो इमाम रना रे min तख्सपो पैगंबर अकरम फकबस बयान बासों ता इमाम ज़मान सकबा बस इताअत खुदा व रसूल जस्नारिक वाजिब इंसुक मत खमद इंसुक पैगंबर फकबो इताअत पो वाजिब इंसुक ये आये मुताबिक का पैगंबर फकबो कसल पो पैगंबर फकबो लस पो दूज जस्नारिक नता हुज्जत इन पैगंबर फकबो कसलना लजना तकरीर यानी ना निशान पैगंबर दुन ला शख्स शिगिश लशिगमल लचोंस व दी लसपो पैगंबर योत्सा मल लचोंस पैगंबर फकबोस मना मा बस दी लसपो दूजस्नारिक तकरीर इनकी दी लसपो जस्नारिक इश्काल में मसलन सदक़े तांस या यंग नूर लशिगबास अब दून तकरीर पैगंबरीन पैगंबरी कसल कुनश्तनचिक इन्नी तारिकुन फीकुम मुत्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मज़स्नारिक किंती बारियानो यानी नमत पिरजबना लसनयिस किंते इन्नयत पी लसनयिस ngatarak bachet skur bacachet
چکپو کتاب الله خداوند متعالی چکپوی کتاب یعنی قرآن شریف این و دوننگی اهل بیت بون. اهل بیت معلوم یاد سنا عرض باسون دی حدیث انو پیغمبر اکرم پیغپوس امام کن نره می تاثر چیز اهل بیت کنشتانه چیک صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها های پیغپوین یعنی نامیسان انسان شک چوک آیا پیغمبر اکرم پیغپوی زونگ کن آیا اهل بیت کنشتانه اینا من آیا نوک مد دیانوک اهل بیت دیانوک قطعا زهرای مرزی پیغپو اهل بیت کنشتانه این لذا پیغمبر اکرم پیغپوی کسل مطابق زهرای مرضی پیغپو زسنارک اهل بیت کنشتانه این و لازم انتک مدکمت انتک تمام غتان ساقی کا پیغمبر اهل بیت و احترام جاق بیت بو و کوئی زسنارک شهادت جاق کن لا مجلس عزاداری تشکیل تامت بو کوئی زسنارک عید کن لا ولادات کنانوک مجلس جشن تشکیل تامت بو دون گنگ مزسنارک تعظیم شعائر الہین مخصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیغپو روایت البته روایت نیست یا چک پو جماد الاول هم چک پو جماد الاخر هم اما جماد الاخری سوم پو زسنارک دو اعتبار پو چارک یاد اگرچه جماد الاولی روایت پو سان صحیح این ولكن دي رواية بو اعتماد بو وثوق بو سكتة دي جماد الثاني سم جغا شهيدة سنكن انزره دي رواية بمطابق بو معتبر يد البته شيعيان دوستان آغا امير المؤمنين قال يدنا دی مراسم پو دی شهادت پو منائی بارگوشین یعنی لازم دین و دنیات نسکه سعادت پو اهل بیت نیم بو اهل بیت دی ارزادون باید بیانوک تحقق چچ از این در دست عزاداری دست پیومت بو دیله گیر گلبین مخصوصا مسلم غیر مسلم یت پی دس یت پی ملسان نوک چونکی کچا پتا میت اصلا چین زره دستا پی منا کانه تخفا شد کی تید کن سوال به دو چی سون سنتوک دستا چه پی سنتوک دتنا غتان زیر بیان دو زسنارک حضرت زهرای پیغپو رسول خدای بمچو چه شهید سون میجاقین چنانچه محرم عاشورای جغات اما پتا ید داره غالبا اما حضرت زهرای شهادت پو پتا مید ماما پتا مید و ده حسابی که غتان ین که حضرت زهرای پیغپوی اینچک این نسان حق کنشن حق چک ادا باید پو مراجع تقلید رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين تأكيد يد مراجع تقليد في أيام فاطمية كأنه عاشوراء دوم حساب مناي بارگوشين عاشوراء أول محرم يرشين أما أيام فاطمية كأنه محرم دوم عاشوراء دوم إن
چونکه حضرت زهرای پاکپوی قدر پو حضرت زهرای پاکپوی منزلت پو فضل پو کم پتاید غالبا ولذا سعی کا لازم این یعنی تمام مؤمنین گاما خیر دنیا و آخرت اردم نگذر نارک حضرت زهرای پاکپوی نارک ایام شهادت و كذلك ایام ولادت اسنارک منایی باید پو تمام مؤمنین تمام دوستداران آقا امیر المؤمنین تمام گامیش تنانی التماس بدوین انشاءالله بمجاز کننک شرکت بسه تا اینکه آقا امام زمانی پاکپوی سنین پو تچک تکسم نارک قطعا و یقینا آقا امام زمانی پاکپو تچز این دی حضرت زهرای پاکپوی شهادت پو منایی باید بینوک عزاداری جق باید بینوک امام زمانی پاکپو قطعا راضیت حتی اینکه نقل با چندک که امام زمانی پاکپو شاعر چک نیلامت هم مسئله امام زمانی پاکپو عید غدیری چند لا امام زمان علیه السلام پاکپو زوپا سونسه خلطه نگدوک ده شاعر پستیسو یا مولا دی عید غدیری چند این ایران چیا خلطه سونسه این چیا زدوک بسه این تیانا امام زمانی پاکپوس کسل بی مسئله بیت چک نقل بسوک لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري مضمون بيت بدوين قسم به حضرت زهرا زيزي حضرت زهراء بيت الأحزان رجب نغاز سنارك رقمو إن ميت بجاق چكمت رقمو إن ميت بجاق چكمت لا أراك اتخذني تلا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري زي إمام زمان پاکپوس دي شاعر پا دي بيت بكا استخبت چچوك سوك کی زهرای پاکپوی ظلم پو چمچک ظلم تنسد پاکپوس بیان باسون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تمام هر بیمار چک یا بیمار چک سو بیمار چنرک دعا بچه بار الہ نزس نارک ده بیماری شتانا شفا شد بزره ولكن زهراء پاکپوس کسل مبیو اللهم عجل وفاتي سريعة كسل بمسوم بار الہ یا امانت بشوف بیتا لنزره دیگه نمتنار تخت بشد زهرای پاکپوس چمچک ظلم تونسه اینتوک چمچه مصیبت چک تونسه اینتوک ضربت پو دیگه نپتا چد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين حضرت زهرای پاکپوی زیارت چک دوک دی زیارت کنتس زیر تانیس ملسه کنه انشاءالله دنیا تکا زیارت حضرت زهرای پاکپوی زیارت کو از نزدیک مدینه و آخرت انشاءالله شفاعت حضرت زهرا نتان سغا محرومی چه انشاءالله بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة
وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك. أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم